Leçon 1 الدرس الأول. Un homme رجل. Une femme un garçon une fille un homme, une femme, un garçon, une fille. Un homme رجل, une femme امرأة, un garçon صبي, une fille بنت. Qu'est-ce que c'est? ما هذا? Qu'est-ce que c'est? ما هذا? C'est un livre. هذا كتاب. Qu'est-ce que c'est? C'est un cahier. هذا دفتر. Qu'est-ce que c'est? C'est un cahier. هذا دفتر. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. Qu'est-ce que c'est? C'est un crayon. C'est un livre. هذا كتاب. C'est un cahier. هذا دفتر. C'est un stylo. هذا قلم حبر. C'est un crayon. هذا قلم رصاص. Qu'est-ce que c'est? C'est un banc. هذا مقعد. Qu'est-ce que c'est? C'est une serviette. Serviette حقيبة. Qu'est-ce que c'est? C'est une gomme. هذه ممحات. Qu'est-ce que c'est? C'est une règle. هذه مسطرة. Qu'est-ce que c'est? C'est une table. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaise. C'est une serviette. هذه حقيبة. C'est une gomme. هذه ممحات. C'est une règle. هذه مسطرة. C'est une table. هذه طاولة. C'est une chaise. هذا كرسي. هذه كلها 10 إجابات على السؤال Qu'est-ce que c'est? ما هذا? C'est un livre بالمذكر. Un livre. C'est un livre. هذا كتاب. والكتاب مذكر فنضع أداة التذكير النكرة un ونلفظها un livre. C'est un livre في عنا وصل ما بين التي وما بين الأو ونقول c'est un livre فنربط التي آخر الأستي بالأو وبالتالي تصبح c'est un livre. هذا كتاب. C'est un cahier. هذا دفتر. C'est un cahier. C'est un stylo. هذا قلم حبر. C'est un crayon. هذا قلم رصاص. C'est un banc. هذا مقعد. C'est une serviette. ربطنا التي بالأو تي بآخر اي سي et une c'est une serviette. الأون أداة تنكير مؤنث مفرد. C'est une gomme. هذه ممحات. C'est une gomme. ربطنا التي بالأو. نفس الشيء اللي عملناه بune serviette. نفس الشيء اللي عملناه بun livre.
c'est une gomme. C'est une gomme. C'est une règle. هذه مسطرة. C'est une table. هذه طاولة. C'est une chaise. هذا كرسي. واضح معنا بأنه العمود الأول كل كلماته تبدأ بحرف الأ. C'est un livre. C'est un cahier. العمود الثاني كل كلماته تبدأ بأداة une. C'est une serviette. C'est une gomme. نرجع بنقول إنه العمود الأول كلماته مذكرة وبالتالي تبدأ كل كلمة منها بحرف un. un أداة تنكير للمفرد المذكر. une أداة تنكير للمفرد المؤنث. لذلك العمود الأول كلماته كلها مذكرة، العمود الثاني كلماته كلها مؤنثة. السؤال: Est-ce un banc؟ Est-ce un banc؟ هل هذا مقعد؟ Est-ce un banc؟ Est-ce un banc؟ EST CE كلها S. Est-ce un banc؟ هل هذا مقعد؟ الجواب oui c'est un banc. نعم هذا مقعد. oui c'est un banc. نعم هذا مقعد. Est-ce un banc؟ هل هذا مقعد؟ non. كلا. non ce n'est pas un banc. ce n'est pas un banc. ce n'est pas un banc. c'est une table. أنا عم ألفظ عم أقول non ce n'est pas un banc. ربطت الاس بالأو لأن الاس بآخر كلمة با لا تلفظ الاس فيها، لكن لوجود الأو بالكلمة اللي بعدها ان صارت ce n'est pas un banc. كلا هذا ليس مقعد. c'est une table. إنها طاولة. بعيد السؤال: Est-ce un banc؟ oui c'est un banc. Est-ce un banc؟ oui c'est un banc. الجواب بالإيجاب oui. نعم c'est un banc. نعم هذا مقعد. السؤال الثاني اللي بالأسفل: Est-ce un banc؟ هل هذا مقعد؟ non. كلا. الإجابة بالنفي non. ce n'est pas. هذا ليس. ce n'est pas. هذا ليس un banc مقعدا. non ce n'est pas un banc. non ce n'est pas un banc. ce n'est pas un banc. كلا هذا ليس مقعد. c'est une table. إنها طاولة. c'est une table. إنها طاولة.